እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች፣ በዛሬው ዕለት የምናየው የ12ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርትን ዩኒት 4 ነው። ይህ ዩኒት 4 ምን ይላል? ፖሊመርስ የሚለውን በአጠቃላይ 40 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል ለዚህ ዩኒት ላይ። እነዚህን 40 ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ኬሚስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን እየሰራን እንገኛለን። እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። እነዚህ ጥያቄዎች ለክፍላችሁ ፈተና እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም በቂ ዝግጅት እንድታደርጉ የሚያግዙ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች የያዘ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሞዴል ኤግዛሞችን ጨምረን መጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ይህንን መጽሐፍ በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ መጽሐፉን በተመጣጣኝ ዋጋ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ መሰረት ማግኘት ትችላላችሁ። መጽሐፉ የያዘው ምንድነው? ጥያቄዎቹ ልክ እንደዚህ ይዘጋጁና ከፊት ለፊቱ ከጀርባ ደግሞ በመልስ ያለ በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅተናል። መልሱ ምንድነው? በቂ ማብራሪያ ያለው አንሰር ብሎ ዜን በቂ ኤክስፕላኔሽን ያለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንሰር ካስቀመጠ በኋላ ኤክስፕላኔሽን በስርዓት ያለው ነው። ስለዚህ በደንብ አንደርስታንድ የሚደረግ በርካታ ጥያቄዎችን የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህንን በፒዲኤፍ እንዲሁም ደግሞ ፕሪንት አድርጋችሁ ማንበብ የሚመቻቸው ከሆነ መጽሐፉን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። ነምበር 1 ዋት ኢዝ ዘ ፕራይመሪ ካራክተሪስቲክ ኦፍ ኤ ፖሊመር? ኤ ኢት ኢዝ ስሞል ሞለኪውል ዊዝ ኤ ሲንግል ሪፒቲንግ ዩኒት። ቢ ኢት ኢዝ ኤ ላርጅ ሞለኪውል ቢውልድ ፍሮም መኒ ሪፒቲንግ ዩኒትስ። ሲ it is always a natural substance. D it cannot be synthesized in a laboratory. Okay, B it's a large molecule built from many repeating units ማለት ነው። የተለያዩ repeating units አሉት ከነሱ የተሰራ large molecule ነው። A polymer is defined as a large molecule composed of many repeating smaller units. ስለዚህ እነዚህ ስሞለር ዩኒትስ ምን ይባላሉ? ሞኖመርስ እንላቸዋለን። ስለዚህ ከነዚህ ከሞኖመርስ ሪፒቲንግ የተገኘ ነው ማለት ነው። ሶ ፖሊመር ከም ፍሮም ዘ ግሪክ ወርድ ፖሊ ሚንስ መኒ ማለት ነው አይደል? ዜን ሞሮስ ሚንስ ፓርትስ። ስለዚህ መኒ ፓርትስ እንደማለት ነው። ነምበር 2 which of the following is an example of natural polymer? A polyethylene, B polystyrene, C cellulose, D ፖሊቫናይል ክሎራይድ። ኦኬ ሲ ሴሉሎስ። ይሄ ሴሉሎስ ናቹራል ፖሊመር ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሴሉሎስ ኢዝ አ ናቹራል ፖሊመር ፋውንድ ኢን ዘ ውድ ኤንድ ፕላንትስ ማለት ነው። ውድ እና ፕላንትስ ውስጥ የሚገኝ ነው። እነዚህ ግን ምንድነው? በፖሊኢታይሊን ይሄኛው ማለት ነው። ፖሊኢታይሊን፣ ፖሊስሪን እና ፖሊቫናይል ክሎራይድ የሚባሉት ምንድን ናቸው? ሲንቴቲክ ፖሊመርስ ይባላሉ ማለት ነው። ነምበር 3 ዋት ኢዝ ዘ ዲግሪ ኦፍ ፖሊመራይዜሽን ወይም ደግሞ ዲፒ? ኤ ዘ ነምበር ኦፍ ሞኖመርስ ኢን ኤ ፖሊመር ቼን። ቢ ዘ ማስ ኦፍ ኤ ሲንግል ሞኖመር። ሲ ዘ ቴምፕሬቸር አት ዊች ፖሊመራይዜሽን ኦከርስ። ዲ ዘ ታይፕ ኦፍ ፋንክሽናል ግሩፕስ ኢን ኤ ሞኖመር። ኤ ነምበር ኦፍ ሞኖመርስ ኢን ፖሊመር ቼን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ዲግሪ ኦፍ ፖሊመራይዜሽን የሚባለው ሪፈርስ ቱ ዘ ነምበር ኦፍ ሪፒቲንግ ሞኖመርስ ሞኖመር ዩኒትስ ኢን ፖሊመር ቼን። ነምበር 4 which of the following monomers is used to produce polyethylene? A glucose, B ethylene, C amino acid, D styrene. ቢ ኢታይሊን። ዚስ ኢታይሊን ወይም ደግሞ C2H4 ማለት ነው። ይሄ ኢታይሊን ኢዝ አ ሞኖመር ዩዝድ ኢን ዘ አዲሽን ኦፍ ፖሊመራይዜሽን ፕሮሰስ ቱ ፕሮዲውስ ፖሊኢታይሊን ማለት ነው። ነምበር 5 ዋት ታይፕ ኦፍ ፖሊመራይዜሽን ኢንቮልቭስ ዘ ሪሊዝ ኦፍ ስሞል ሞለኪውልስ ላይክ ዋተር ኦር ኢታኖል? ኤ አዲሽን ፖሊመራይዜሽን፣ B condensation polymerization, C free radical polymerization, D anionic polymerization.
ቢ ኮንደንሴሽን ፖሊመራይዜሽን እንላለን። ይህ ኮንደንሴሽን ፖሊመራይዜሽን it involves the combination of monomers with release of small molecules such as water or ethanol ማለት ነው። so it's a byproduct ማለት ነው። number 6 which of the following is a bifunctional polymer monomer? a monomer with one functional group, b a monomer with two functional group, c a monomer with three functional groups, d a monomer with no functional groups. b a monomer with two functional groups. Okay, this is a bifunctional monomer, has two functional groups allowing the form linear polymers. Okay, number 7 what is the primary difference between addition and condensation polymerization? A addition polymerization releases small molecules while condensation polymerization does not. B condensation polymerization releases small molecules while addition polymerization does not. C addition polymerization requires a catalyst while condensation polymerization does not. D condensation polymerization only occur in natural polymers. B condensation polymerization release small molecules while addition polymerization does not. Okay. Number 8 which of the following is an example of synthetic condensation polymer? A cellulose, B protein, C nylon 66, D polyethylene. Okay, C nylon 66. Okay, the nylon 66 it is the synthetic condensation polymer ይባላል ማለት formed by the reaction of hexamethylene diamine and adipic acid. 9 what is the role of an initiation in addition polymerization? A to terminate the polymerization process, B to start the polymerization process by generating reactive species, C to release small molecules like water, D to cross link the polymer chains. B to start the polymerization process by generating reactive species. Okay, this is the initiator generates reactive species, free radicals የሚባሉት ማለት ነው። cation or anions that start the addition polymerization process. Okay, number 10 what is the repeating unit in polyvinyl chloride ወይም PVC የሚባለው ማለት ነው። A CH2 CH2, B CH2 CHCl, C CH3 CH3, D CH2 CHCOOH. Okay, B CH2 CHCl ማለት ነው። Okay, this is the polyvinyl chloride እንለዋለን። this is derived from monomer vinyl chloride ማለት ነው። ይሄ ሞኖመር ይሄኛው ነው። ይሄኛውን ሪፒት በማድረግ አይደለ ያው ምንድነው ፖሊመርስ ማለት እነዚህን ሞኖመሮችን ሪፒት በማድረግ የሚገኝ ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄንን ሪፒት ስናደርገው ምን እናገኛለን ነው የሚለው PVC ማለት ነው። number 11 how many monomer units are present in a PVC polymer with a molar mass of 1.33 times 10 to the power of 5 gram per mole if the molar mass of the monomer is 62.5 gram per mole? A 2128, B 1000, C 5000, D 1330. Okay, A 2128. This is the number of monomer units n ማለት ነው። n the number of monomer ይባላል is calculated by dividing the molar mass of the polymer by the molar mass of the monomer ማለት ነው።
ስለዚህ ፖሊመሩ አለ። ፖሊመሩ ይሄኛው ነው። this is divided by this one ማለት ነው። so 1.33 times 10 the power of 5 over 62.5 ብናደርግ የሚመጣልን ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄ ኤ ላይ ያለው 2128 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ the 12 which step in addition polymerization involves the growth of the polymer chain? A chain initiation, B chain propagation, C chain termination, D chain cross linking. ኦኬ B chain propagation እንላለን። so chain propagation is the step where monomer add the growing polymer chain. 13 what is the byproduct of condensation polymerization reaction between the diol and dicarboxylic acid? A carbon dioxide, B water, C methanol, D ethylene. B water. The reaction between diol and dicarboxylic acid produce water as a byproduct ማለት ነው። ወተርን እንደ byproduct ፕሮዲስ ያደርጋል ማለት ነው። 14 which of the following polymer deformed by free radical polymerization? A nylon 66, B polyethylene, C dacron, D cellulose. B polyethylene. Polyethylene is formed by free radical addition polymerization of ethylene monomers. 15 what is the primary use of dacro? A making paracritus, C reinforcing automobile tires, C synthetic fibers and fabrics, D packaging materials. C synthetic fibers and fabrics. Okay, this is the primary use of the synthetic fibers and fabrics from the dacron ማለት ነው due to the strength and durability and also resistance to creasing ማለት ነው። okay, this is the use of dacron. 16 which of the following is an example of homopolymer? A polyethylene, B nylon, C polyester, D bakelite. A polyethylene. This polyethylene is a homopolymer እንለዋለን። this because it is synthesized from single type of monomer ከኢቴን ስለሆነ ማለት ነው። ከኢቴን ወይም ከኢታይሊን ስለሆነ ፕሮዲዩስ የሚደረገው this is the homo polymer እንለዋለን ማለት ነው። consistence of only one type of repeating units. 17 what type of copolymer has random arrangement of monomer units? A regular copolymer, B block copolymer, C random copolymer, D alternating copolymer. C random copolymer. The random copolymer have monomer units arranged in a random sequence. ስለዚህ random sequence ነው ማለት ነው አሬንጅ የሚደረገው ይሄ along the polymer chain unlike regular or alternating copolymer which have specific patterns. ይሄኛው ደግሞ ሬጉላር የሚባለው ወይም ኦልተርኔቲቭ ኮፖሊመር የሚባለው ስፔሲፊክ ፓተርን በሆነ ስፔሲፊክ ፓተርን ነው የሚደረደሩት ማለት ነው። ፖሊመርስ ፖሊመርን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ኦኬ 18 which of the following polymer is formed by condensation reaction? A polyethylene, B polyvinyl chloride, C polyester, D polypropylene. C polyester እንላለን። okay, the polyester is condensation of polymer because it is formed by
reaction of monomers with the laws of small molecules እነዚህ small molecules like water ማለት ነው። 19 which of the following is a natural polymer? A polyethylene, B polypropylene, C cellulose, D teflon. C cellulose. This is the natural polymer. ሌሎቹ the others are synthetic polymers እንላቸዋለን። 20 which polymer is known for its use in non-stick cookware due to its low coefficient of friction? A polyvinyl chloride PVC, B polyethylene methacrylate or PMMA, C polyterafluoroethylene, D polypropylene. C polytetrafluoroethylene እንላለን። ይህ this is the commonly known as ቴፍሎን ማለት ነው። ቴፍሎን በሚል commonly ይታወቃል ይሄኛው። it is making it ideal for non-stick coating on cookwares ማለት ነው። cookwares. 21 what is the primary difference between the thermoplastics and thermostats? Thermostats and thermoplastics. A thermoplastics can be remelted while thermostats cannot. B thermostats can be remelted while thermoplastics cannot. C thermoplastics are always natural polymers. D thermostats are always synthetic polymers. A thermoplastics can be melted ማለት ነው። while thermostats cannot be melted ማለት ነው። okay, this is zero difference. okay, the 22 which of the following is an example of thermoset polymer? A polyethylene, B polypropylene, C bakelite, D polyethylene methacrylate. okay, C bakelite. this is the thermoset polymer እንለዋለን ማለት ነው። okay, bakelite thermoset because it is high cross linked and does not melt upon heating. polyethylene, propylethylene and polymethylene methacrylate are thermoplastics. እነዚህ ሌሎቹ ሶስቱ ደግሞ ምንድናቸው? thermoplastics እንላቸዋለን። this one is thermoset. 23 which monomer is used in the synthesize polypropylene? A ethane, B propane, C vinyl chloride, D tetrafluoroethylene. B propane. this is the monomer. ማንን ሲንተሳይዝ ለማድረግ ፖሊፕሮፓይሊን ፕሮዲውስ ለማድረግ ፕሮፔን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ 24 what type of polymer is formed by the polymerization of methyl methacrylate? A polyvinyl chloride PVC, B polyethyl methacrylate, C polytetrafluoroethylene, D polyethylene. okay, B polyethyl methacrylate. 25 which of the following is a synthetic polymer? A cellulose, B natural rubber, C polyethylene, D silk. C polyethylene. this is the synthetic polymer. the others, this one silk, natural rubber and cellulose are natural ፖሊመርስ እንላቸዋለን እነዚህ
26 which polymer commonly used in the making pipes and rain coats? A polypropylene, B polyvinyl chloride, C polyethylene methacrylate, D ቴፍሎን። ኦኬ ቢ ፒቪሲ የምንለው በተለምዶ ፒቪሲ ነው የሚባለው የፕላስቲክ ፓይፕ አይደለ እና ሬንኮት የሚሰራበት ማለት ነው። 27 what is the primary characteristic of addition polymers? A they are formed by the loss of small molecules like water. B they are formed by the addition of unsaturated monomers. C they are always natural polymers. D they cannot be recycled. Okay, B they are formed by the addition of unsaturated monomers. Okay, the addition of polymers are formed by the polymerization of the unsaturated monomers ማለት ነው። ይሄ such as እነዚህ unsaturated monomer የሚባሉት ኢቴን ኦር ፕሮፔን ሊሆን ይችላሉ without the loss of the small molecules. 28 which of the following is a copolymer? A polyethylene, B polypropylene, C nylon, D poly or styrene butadiene. Okay, D poly or styrene butadiene. This is copolymer እንለዋለን because it is made from two different monomers styrene እና ቡታዳይን ከሁለቱ ማለት ነው። styrene ቡታዳይን ከሁለቱ ስለሆነ ኮፖሊመር እንለዋለን። 29 which polymer is used as a lightweight substitute for glass in airplane window? A polyvinyl chloride, B polyethylene methacrylate, C polytetrafluoroethylene, D polypropylene. B ፖሊኢታይል ሜታክራይሌት ይሄኛው ለአውሮፕላን ዊንዶው መስሪያነት የሚያገለግለው ላይት ዌይት ወይም ደግሞ ቀለል ያለ በክብደቱ እና ጠንካራ የሆነ ማለት ነው። 30 which of the following is not a natural polymer? A cellulose, B starch, C polyethylene, D natural rubber. Okay, C polyethylene. This is the synthetic polymer. The others are natural polymers. 31 which of the following statement is incorrect about polymers? A they are macromolecular made up from smaller units. B they can be prepared by either condensation or addition polymerization. C most condensation polymers are homopolymers. D disposing synthetic polymers can pollute the environment. C most condensation polymer are homopolymers ማለት ነው። አብዛኞቹ ምንድናቸው? most condensation polymers are homopolymers. This is incorrect about the polymers. 32 the process of by the which polymer unit combine to form polymer is A condensation, B thermosetting, C thermoplastic, D evaporation. A condensation. This is the process where monomers combine often with the elimination of smaller molecules like water. ይሄኛው ምን እንለዋለን? the to form polymers from monomers ማለት ነው። 33 what is the molar mass of the polyethylene sample? this one ማለት ነው። CH2 when N is 4600, atomic mass of hydrogen is 1 and carbon is 12. A 1.288 times 10 to the power of 3, B 1.288 times 10 to the power of 5 gram per mole, C 1.196 times 10 to the power of 3,
ዲ 1.196 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ግራም ፐር ሞል። ኦኬ ቢ 1.288 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ማለት ነው። ቢኮዝ ሪፒቲንግ ዩኒት ኦፍ ፖሊ ኢታይሊን ይሄኛውን ሪፒቲንግ ዩኒት አይደለ? ይህንን የሪፒት በማድረግ የሚገኝ ነው። ዜን 2 ታይምስ 12 ካርበን ማለት ነው። ካርበን 2 ይሆንና ካርበን 2 አይደለ ያለ እዚህ ጋር 2 ካርበንስ ፕላስ 4 ታይምስ 1 4 ማለት ደግሞ ሃይድሮጅን 4 ነው እዚህ ጋር ያለን። ስለዚህ 2 ታይምስ 12 ፕላስ 4 ታይምስ 1 ይቺ የሃይድሮጅን ማስ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ 12 የካርበን ማለት ነው። ዜን ስንት ይሆናል? 20 አጠቃላይ ስንደምረው 28 አይደለ? 28 ይሄኛው 24 ከዚህ ጋር ሲደመር 28 ይሆናል ማለት 28 ግራም ፐር ሞል ይሆንና ዜርፎር ኤን ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል እዚህ ጋር 4600 ማለት ነው። ኤን ዜን ይችን ኤን እንወስድና ምን እናደርጋለን? 28 ታይምስ 4800 ማለት ነው። 4600 ስናደርገው ምን ይመጣልና ታይምስ 4600 ኦኬ። ይሄን ስናደርገው ስንት ይመጣልናል? 1.288 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ግራም ፐር ሞል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 34 which one of the following is not formed by the addition of polymerization? A polyethylene, B polyvinyl chloride, C teflon, D dacron. D dacron, this is not the addition of polymerization. 35 which one of the following polymer monomer pair is correctly matched? polymer monomer A teflon propylene, B PVC chloroethylene, C plexiglass methyl methacrylate, D bakelite phenol and formaldehyde. A teflon propylene ማለት ነው። this is the incorrect, not a propylene ማለት ነው። ኦኬ ቴፍሎን is made from the tetrafluoroethylene ነው። ይሄ ቴፍሎን የሚባለው ቴትራ ፍሎሮ ኢታይሊን እንለዋለን። የቴፍሎንን ሞኖመር ማለት ነው። not the polyethylene. 36 which one of the following is not a synthetic polymer? A nylon, B cotton, C teflon, D dacron. Okay, B cotton, this is the not synthetic polymer. Okay. 37 polyethylene is not used for making A squeeze bottles, B trash bags, C electrical installations, D airplane windows. Okay, D airplane windows. Okay, this is not the use of polyethylene. ይሄ airplane windows are typically made from the materials like polycarbonate or acrylic ከሚባል ነው የሚሰራ, not from the polyethylene. 38 dacron is made by the polymerization of blank and blank. A tetrapatalic acid ethylene, B adipic acid ethylene glycol, C tetrapetalic acid ethylene glycol, D adipic acid hexamethylene diamine. C tetrapetalic acid and ethylene glycol ማለት ነው። ኦኬ this is the dicol formed by polymerization of these two monomers.
38 39 which one of the following is a thermosetting plastic? A polyethylene, B polypropylene, C Dacron, D bakelite. Okay, D bakelite. Okay, this is the thermosetting plastic እንለዋለን። ይሄኛው bakelite ነው። ኦኬ 40 a disaccharide made from two glucose units that are linked by alpha 1 for glycosidic bond. A cellulose, B maltose, D C lactose, D sucrose. Okay, B maltose. The maltose is disaccharide made of two glucose units linked by the alpha 1 for glycidic bonds ማለት ነው። 41 which one of the following disaccharide is prepared from two different monosaccharides units? A cellulose, B maltose, C lactose, D fructose. C lactose. This one is the disaccharide from the two different monosaccharide units ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው የመጨረሻውና ቦነስ ጥያቄ ነው 41ኛው። ኦኬ የዛሬውን የጥያቄና መልስ ኬሚስትሪ 12ኛ ክፍል በዚሁ ጨርሰናል። እነዚህ ጥያቄዎች በተወሰነ መልኩ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ለክፍላችሁ ፈተና ጥሩ ዝግጅት እንድታደርጉ እንደ መግቢያ ይሆናቸዋል ማለት ነው። እዚህ ዩኒት ላይ ያለውን ሌሎች የሞዴል ኤግዛሞችን አብረን ስለምንሰራ እዛ ላይ ደግሞ ሞር ጥያቄዎችን እንሰራለን። ከዚህ በፊት የተፈተኗቸውን የኢንትራንስ ኤግዛሞችን ጨምረን ማለት ነው። ያው ኬሚስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የትምህርት አይነቶች ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን እየሰራን እንገኛለን። እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። ይህንን ጥያቄና መልስ በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ይሄ መጽሐፍ በፒዲኤፍ ከፈለጋችሁት ፕሪንት አድርጋችሁ ወይም በፒዲኤፍ ማንበብ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ መሰረት ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ መጽሐፍ በርካታ ጥያቄዎችን የያዘ ከነ መልሱ ማለት ነው። መልሱን ልክ እዚህ ጋር በሚታየው ከነ ማብራሪያ ማለት ነው። ማብራሪያው በጣም ሲምፕል የሆነ በቀላሉ አንደርስታንድ የምናደርገው በጣም በርካታ ጥያቄዎችን የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ በተመጣጣኝ ዋጋ በትንሽ ብር ማግኘት ከፈለጋችሁ ኮንታክት አድርጉን። ቴሌግራም ላይ ወይም ኤስኤምኤስ ጻፉልኝ በስልክ ቁጥራችን። ያላችሁን ማንኛውንም አስተያየት ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ እስካሁን ባሉት ጥያቄዎች ዙሪያ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አስተያየቶች ካላችሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።